Good morning and welcome grade 8 students sa continuation sang aton klase for this week. And as a sort of review, last meeting we discussed all about the measures of variability of and group data. Involved dito ang standard deviation, ang mean or average deviation, ang variance naton. So for this morning, ato naman pagatunan ang ginatawag naton nga measures of variability of group data. But before we proceed with our lesson proper, so aton danay as a formality, let us going first to sing the Philippine National Anthem. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, helas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinagang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinig, lumalang araw ng walhagin pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Okay, before we proceed with our lesson proper, may I request everyone to please close your eyes for our prayer. Heavenly Father, thank you for this wonderful gift of life. Madamo gid salamat sa tanan nga blessings every minute, every second of our life. Lord Jesus Christ, ang pagbugtaw lamang kada aga isa na kadako nga blessing halin sa imo kag inaamon gid ginapasalamatan kag ikabay pang ikaw magapadayon sa paghatag sang kusog kabakod kag kaalam sa tagsa-tagsa sa pagpangatubang sang different challenges nga kaatubangan namon sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Lord Jesus Christ, as we start with our lessons sa sining adlaw, I know that this is complicated one topic and kabay panghatagan mo kami sang kaalam agud maintindihan ang topic namon, most especially sa mathematics, pati naging Lord God sa iba't pagiging subject nga pagatun-an man sa mga bata. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Okay, class, for our Bible verse of the week, it is still taken the same diapon from the book of Proverbs, chapter 1, verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. So as what I have said, last meeting, we discussed all about the measures of variability of ungroup data. So this morning, we are going to focus on the measures of variability of group data na naman. The same dito sa ating third quarter, we also discussed about the measures of central tendency of group and ungroup data. Same thing man dire sa measures of variability, may ara man kita group kag ungroup data. So first, aton liwat i-review what is measures of variability. So measures of variability interpret other values of the given data, giving us a richer understanding of the distribution. So as what I have said dito sa aton previous nga video, sa measures of variability, gina-interpret naton ang kada value sa aton given data para aton maintindihan ang ano kalagkaon, ano ang kalapiton sang aton nga data or the distribution of our data sa aton given set of data. So measures of variation indicate how closely the data cluster around the most typical value. Measures of variability, as what I have said, it includes the range, average deviation, and standard deviation, and the variance. So I'm sorry, kaya wala ko nabutang variance, but variance is still included. So first, ara kita gyapon sa average deviation. Ang range, wala na natin ginbutang, kay the same lang na siya sa group kag ungroup data. Magkuha kita range is highest score minus the lowest score. So average deviation, it is considered as the most reliable measure of variation. Average deviation, also called as
the mean deviation. So the mean or average deviation is the mean of the absolute values. Magsiling ka class absolute values, wala kita dira gakuha negative value. Tanan dira positive. So absolute values of deviations from the mean of a distribution. It describes the spread of values from the center. So si average deviation, isa ni siya sa naga-describe sa kalagkaon, sa kalayoon sa aton nga mga values halin sa aton center, nga halin sa aton given set of data. So may ara kita formula naman class, another formula to solve for the mean deviation for group data. So we have MD or the mean deviation is equal to the summation of F times the quantity X minus M. Ang M ni naton class, this is our mean. Kag ang aton diri nga X is our score. Ang F ni naton class is aton nga frequency and divided by the all over N. So ang N naton ang total frequency or the total number of scores. So again, the formula to find for the mean deviation for group data, we have MD is equal to the summation of F times the quantity X minus M all over N. So aton na siya hatagan example para aton gid maintindihan. Example 1. Below are the scores of 30 students in a 60-item test in math. Same thing gihapon class, we have the class interval of 5. So from 11 to 15, 16 to 20, hasta kita sa 56 to 60. So we have the given frequency class nga 2, 1, 0, 2, 4, 6, 3, 4, 5, 3. Again, may ara kita class mark which is ang X naton or ang aton midpoint. The same sa ginhimo dito nato nagligad kung paano kita magkuha midpoint. May ara kita class interval. Okay, ari biho unahon kasi 56 to 60. I-add mo lang na class ang 56 plus 60 kag i-divide mo siya by 2. Amo na siya dayon ang aton nga answer sa aton class mark or ang aton nga midpoint. Next, 51 plus 55 may hara ikaw 106. So kung i-divide ang 106 sa 2, may ara kita midpoint na 53. 46 plus 50, may ara kita 96. Ang 96 i-divide sa 2 is equal to 48. Therefore, 48 aton midpoint or ang aton class mark. Next, may ara kita 41 plus 45 is 86. 86 divided by 2 is equal to 43. 36 plus 40 is equal to 76. 76 divided by 2 is equal to 38. Amo na aton midpoint. 31 plus 35, we have 66. 66 divided by 2 is equal to 33. 26 plus 30 is equal to 56. And 56 divided by 2 is equal to 28. 21 plus 25 is equal to 46. 46 divided by 2 is equal to 23. Next, 16 plus 20 is equal to 36. And 36 divided by 2 is equal to 18. And the last is 11 plus 15. We have 26. And 26 divided by 2 is equal to 13. So amo na siya magkuha kita sang aton nga class mark or midpoint. I-add lang naton ang given interval naton. Example, 56 plus 60. I-add na siya naton, then divide by 2. Always na siya class gina-divide by 2. Next, paano kuhaon ang fx? Ang f is the symbol for frequency and x is the symbol for x. So magsiling ka fx, i-multiply naton ang frequency kag aton class mark or ang aton midpoint. Since we have sa aton class interval 56 to 60, we have frequency nga 2, multiply ta siya sa midpoint or class mark nga 58, amo na siya nga nag 116. Kay 2 times 58 is equal to 116. Next, 1 times 53 is equal to 53. Then
0 times 48 is equal to 0. Then 2 times 43 is equal to 86. 4 times 38 is equal to 152. 6 times 33 is equal to 198. 3 times 28 is equal to 84. 4 times 23 is equal to 92. And 5 times 18 is equal to 90. 3 times 13 is equal to 39. So pwede nyo na siya class ma-double check sa inyo calculators. Pwede ang calculator sa cellphone, kag pwede man ang calculators gid nga aton ginagamit. Either scientific na siya or hindi. So ang first na himuon diri naton class, isipon naton kung pila aton class interval. Ang class interval represented by the symbol small letter I. So again, 11 to 15 may ara ka class interval nga 5. 16 to 20 may class interval ka man nga 5. Then the summation of f or the summation of your frequency. Ang himuon mo lang diri class is ang tanan nga frequency ni klaso i-add lang siya nimo. That is why may ara kita summation of frequency nga 30. Pagkatapos, no need na nga aton pa isumahon ang sum sang aton midpoint or aton class mark. Kaya hindi man na siya kinahanglan sa aton nga formula. Ang only pagid nga aton nga pagasumahon or isum up is ang sum sang aton fx or the product sang frequency kag class mark i-add na tanan. So we have the summation of fx, i-add si 116 plus 53 plus 0 plus 86 plus 152 plus 198 plus 84 plus 92 plus 90 plus 39. That is why we have 910. You can double check it sa inyo calculator. Maybe may error kundi sa pag sum up gid, but kung wala then it's good. So the total sum of the summation of fx is equal to 910. Kay kuhaan siya naton mean, ang himuon dira naton class is magkuha kita mean, ang summation of fx, i-divide siya naton sa total number sang aton nga frequency. Since we have the total number of the summation of fx nga 910, nasumata naman ang aton nga summation sang frequency which is also equal to 30, then 910 divided by 30, we have the approximation of 30.33. So pwede lang kita hasta lang kita sa hundredths place. So hindi na kita magpadamo pa kay 30.333. So terminating ina siya kag infinite na siya ang sumpon dayon. So we have 910 divided by 30, we have approximation nga 30.33. So amo na ang aton nga mean. Then pagkuha naton sang mean or average deviation, pwede na kita kadugang sa table naton. Ari siya ang aton table. Again, the class interval naton is 56 to 60, 51 to 55, 46 to 50, 41 to 45, 36 to 40, 31 to 35, 26 to 30, 21 to 25, 16 to 20, 11 to 15. So these are the given class intervals sa aton nga given set of data. And again, ang midpoint naton, nahambal ako nakon sa previous na slides kung paano kita magkuha sang midpoint. I-add up lang ang aton class interval, then divide it by 2. Then amo na ang class mark or ang aton midpoint. Next, nasuma na naton kung pila ang aton mean. So dito ang mean naton is 30.33. So pwede mo na siya ibutang na lang dira tanan. Then may formula kita dito, di ba, sa mean deviation. Balik kita sa formula nga the summation of f times x minus m, amo na siyang atong formula, all over n. So ang x minus m naton class, ang aton nga midpoint, i-divide lang, i-subtract lang naton siya sa aton nga mean. So sa first naton we have 58 minus 30.33, may ara kita 27.67 yung difference. Next, 53 minus 30.33,
is equal to 22.67. So pwede nyo na siya ma-double check sa inyo calculator and round up sa nearest hundreds. 48 minus 30.33 is equal to 17.67. Next, 43 minus 30.33, we have 12.67. Next, 38 minus 30.33, we have 7.67. Next, 33 minus 30.33 is equal to 2.67. Next, 28 minus 30.33 is equal to 2.33. Next, 23 minus 30.33 is equal to 7.33. So, hindi ka mo magkabalaka kung negative ang answer. Kaysa akon ginhambal kagina sa previous nga slide, sa average deviation, ginakwa diri naton is the absolute value. So, kabalo ko nga gaka-confuse ka mo nga 23 minus 30.33 is negative 7.33 dapat. Pero sa aton average deviation, ang ginakuha diri naton is the absolute value or ang positive lang gid nga value. So bisan negative ang aton difference, kwaon tagyapon ang iya positive value. Next, we have 18 minus 30.33. Ang absolute value niya is 12.33. Then the last, we have 13 minus 30.33 is equal to 17.33. Next, given ang aton dito nga frequency sa aton previous nga table, we have frequency nga 2, 1, 0, 2, 4, 6, 3, 4, 5, 3. Next, ang aton nga himuon class sa last nga table, mabutang kita dira product sang aton nga frequency kag ang x minus m naton. We have frequency given na class, ari na siya sa aton table. Then ang aton x minus m or ang aton nga midpoint minus the mean. So we have sa first naton nga row, 27.67 times 2 is equal to 55.34. So pwede nyo na siya ma-double check sa calculator nyo da. 22.67 times 1, so we have 22.67. 17.67 times 0, we have 0. 12.67 times 2, we have 25.34. 7.67 times 4 is 30.68. Next, 2.67 times 6, we have 16.02. Next, 2.33 times 3, we have 6.99. Next, 7.33 times 4, we have 29.32. Next, 12.33 times 5, we have 61.65. And for the last row, we have 17.33 times 3, we have 51.99. Ang aton lang di class kinahanglanon is ang summation sang aton f times the quantity x minus m. So ang aton lang diri class himuon is i-add up ini tanan nga values kay amo ini siya ang aton paggagamiton para i-substitute sa aton given formula sang mean or average deviation. So i-add naton ang 55.34 plus 22.67 plus 0 plus 25.34 plus 30.68 plus 16.02 plus 6.99 plus 29.32 plus 61.65 plus 51.99. So kung ato na siya ikwaan sum, we have equal na siya sa 300. Again, ang aton frequency, i-add lang naton. So sa previous nga slide, na-add na to siya naton. So our n is equal to 30. So going back sa formula sa aton mean or average deviation, we have the formula MD is equal to the summation of F times the quantity X minus M all over N. So nakuha na naton ang summation sang aton nga F times the quantity X minus M
May ara kita 300. So 300 i-divide na siya naton sa aton total number of n or sa aton frequency which is equal to 30. So 300 divided by 30, we have equal to 10. Ang 10 nga na class, amo na siya ang aton mean or average deviation. So magkuha kita sang mean or average deviation sang aton nga group data. The only thing that we need is the summation of the summation of f rather, times the quantity x minus m kag ang total number of frequency naton. The first thing to do is kuhaan na naton mean ang aton nga class interval, ang aton nga midpoint para makahimo naman kita another table kag mas hapos mag-identify sa mga values nga aton iga-substitute sa aton formula. So amo to siya magkuha kita sang mean or average deviation. For the next naton, makuha naman kita sang standard deviation sang aton group data. So as a review, magsiling kita standard deviation, it is also the most accurate. So ang aton dito yakagina nga mean deviation is the most reliable. Si standard deviation naman niya is the most accurate measure of variability. So it considers every value in a given distribution relative to the mean. So diriya class sa standard deviation, tanan diri nga value ga matter gid it involved ni siya sa pag-solve sang aton standard deviation. So by definition, standard deviation is the dispersion of every value from the mean. So magsiling kita standard deviation class, diri ginapakita ang kalagkaon, ang kalayoon, ang pag-spread sang aton given value halin sa aton nga mean. So paano kita magkuha sang standard deviation for group data? First, the same magkuha kita sa aton mean or average deviation, ginakwa danay ang mean. So first thing to do is calculate the mean, then get the deviations by finding the difference of each midpoint from the mean naton. So same thing sa ginhimo dito naton sa aton nga standard deviation for and group data. The third step is square the deviations and find its summation. So square ta na siya karon after naton ginkuha ang difference. Pagka square naton, i-add up ina siya naton tanan. Then the last thing to do is substitute na siya naton sa aton given formula. So for standard deviation for group data, we have the formula SD na capital letter. So ga-represent na siya sa symbols ng aton standard deviation is equal to the square root. So square root ni siya class, dalaya na ang kabilugan nga numerator kag kabilugan nga denominator. So again, the formula to find for standard deviation for group data, we have SD is equal to the square root of the summation of F times the quantity X minus M squared all over N minus 1. So again, si SD siya na aton standard deviation. Ang F naton is the frequency. Ang X naton is the midpoint of the interval. So sa aton dito average deviation, gin-discuss naman dito paano kita magkuha midpoint or the class marks ang aton interval. M is for the mean, ang capital letter M sa aton formula. Then the total frequency or the total number of scores, amo na siya ang aton nga N, or sa kabilugan nga denominator nga N minus 1, siya na ang aton divisor to obtain an unbiased estimate of the SD. So si minus 1 naton is constant na siya, kay isa na siya sa factor nga magapadula sang unbiased estimation sang aton standard deviation. So para aton maintindihan, aton siya hatagan example. So same example, below are the scores of 30 students in a 60-item test in math. So we have again the class interval, same dito sa aton nga absolute mean or average deviation. The same ang aton class interval. The same ang frequency. So nakita na naton kung paano kita magkuha sang class mark or midpoint of the class interval. Kag kung paano kita magkuha sang aton nga fx. Aton lang i-multiply ang frequency kag aton midpoint
amo na siya ang aton value sang fx naton. So again, ang aton nga summation sang frequency, we have 30 kag ang sum sang aton nga fx is equal to 910. May ara kita nga mean nga 910 divided by 30 is equal to 30.33. Kay magkuha kita standard deviation, the first thing to do is calculate the mean of our given set of data. Next. Ang aton diri nga himuon is mahimo naman kita another table. So no need na diri naton ang didto sa piak nga ginhimo naton sa average mean or average deviation nga aton paginbutang ang value sang class interval kay no need man na siya nga igamiton pa naton. So again, going back sa aton formula nga standard deviation is equal to the square root of the summation of f times the quantity of x minus m squared all over n minus 2. So, ara ng aton class interval, sang aton scores, ara ang given nga frequency, ara ang aton nga midpoint or ang class mark, then ang aton nga x minus m, the same man siya dito sa aton mean or average deviation. Kung paano magkuha, aton lang i-subtract ang aton nga 58 nga aton class mark sa aton dito nga mean which is 30.33. So may ara kita 27.67 sa first nga row, 22.67 sa second row. So hasta na dira sa last nga row sang aton class interval. Ang aton nga himuon diri class, ang himuon lang gid is i-multiply ang aton nga class mark or aton midpoint, represented na siya sa symbol nga x. May ara kita nga m which is aton nga mean. So we have x minus m, amo na ning aton paggagamiton class ang 27.67, 22.67, 17.67. So sila ni ang aton gamiton. Ang aton diri nga himuon is 27.67, imo na siya squared. So 27.67, pwede nyo da siya ma-double check sa inyo calculator para hapo sa inyo. So squared nyo na siya. So 27.67 times 27.67, may ara kita nga 765.6289. I-multiply pag na siya naton sa aton frequency nga 2. So kaya aton diri nga formula is frequency times the quantity x minus m squared. So ara na class ang x minus m, nasuma na siya naton, squared na lang ni naton kada value, then i-multiply siya naton sa aton nga frequency sa aton given set of values. So sa aton nga row 1, 27.67 squared times 2 is equal to 1,531.26. So, pwede na siya double check sa calculator kay base may error sa akong pag-solve. Next, 22.67 squared times 1, we have 513.929. Next, 17.67 squared times 0 is equal to 0. Next row is 12.67 squared times 2. We have 321.058. Next, 7.67 squared times 4. We have 235.316. Next, 2.67 squared times 6, we have 42.7734. Next row is 2.33 squared times 3, we have 16.2867. Next, 7.33 times 4, we 7.33 squared padanay, then aton siya multiply sa frequency nga 4, we have 214.916. Next, 12.33 squared times sa aton nga frequency nga 5, we have 760.145. And for the last row, we have
17.33 squared times sa 3 nga frequency, then we have 900.987. After na naton class nakuha ang product sa aton summation of after naton nakuha ang f times the quantity x minus m squared, aton ini class i-add ang tanan nga values. So pag-add sang tanan nga values, amo na siya ang aton summation of f times the quantity x minus m squared. That is why we have 4,536.667. So amo na ang aton total summation. So aton lang klase moon, i-substitute siya sa formula sang standard deviation is equal to the square root of the summation of f times the quantity x minus m squared all over n minus 1. So substitute ang 4,536.667, divide siya naton sa 30 minus 1. So ang n naton is 30 minus 1. So 30 minus 1 is equal to 29. So 4,536.667 divided by 29, we have 156.4,368. Ikwaan na siya naton class positive square root. So pwede nyo na siya madiretso sa calculator, magkuha kamo sang square root ni 156.4,368. Amo ni ang aton approximate 12.507. So this is the standard deviation. Aton lang siya ikwaan square root nga positive square root. So ang umulang na siya class, ang pagpasunod paano kita mag-solve for the standard deviation of ungrouped data. And for the last, we have variance. So variance, it follows then that similar process will be observed in calculating both standard deviation and variance. So the same lang ni class ang process paano kita magkuha sang variance kag standard deviation. So it is only the symbol nga square root ang nagapalain sa aton standard deviation kag sa aton variance. So how to calculate the variance for group data? Same thing dito sa aton mean deviation kag standard deviation. Calculate ang mean. Next, get the deviations by finding the difference of each midpoint from the mean. Next, square the deviations and find its summation. Then substitute sa formula. So wala gid kinalain ang process ni variance kag ni standard deviation. So we have the formula for variance. Nadula lang class ang aton square root. Nadula lang ang square root. So ang formula magkuha ka variance is summation of f times the quantity x minus the mean. So ang symbol sang mean nga x bar or ang capital letter M naton kagina, so squared. All over n. So ang n dito naton siya to ang summation sang aton frequency minus 1. So kuhaan mo lang din plus square root ang formula ni standard deviation, amo na siya ang formula ni variance. So compute the variance of the test scores. So we have the scores, frequency, class mark. So we have the scores naton nga 10 to 12. Amo ni siya class ang given naton nga class interval. May ara kita 10, 11, 12. So may class interval kita nga 3. So next is 13 to 15, 16 to 18, 19 to 21, kag 22 to 24. Given ang frequency nga 5, 6, 7, 8, kag 4. So ato ni i-add ang tanan plus nga frequency. So 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 4. So ang aton summation of our frequency is equal to 30. Next, paano kita magkuha class mark again? So 22 plus 24 divided by 2 is equal to 23. 19 plus 21 divided by 2, we have 20. 16 plus 18 divided by 2 is equal to 17. 13 plus 15 divided by 2 is equal to 14. 10 plus 12 divided by 2 is equal to 11. So, amo na siya magkuha kita class mark or midpoint naton. Next, ang fx naton class, i-multiply lang ang frequency kag ang aton class mark or the midpoint.
So first is 5 times 23, we have 115. 6 times 20, we have 120. 7 times 17, we have 119. 8 times 14 is equal to 112. Next, 4 times 11, we have 44. So, ay ara na kita class mean nga 17. So, ang magkuha kita mean, the same lang to kung paano kita magkuha mean sang standard deviation. So, we have, ang given na natin nga mean is 17. So, kamo na bahala mag-solve. Kaya the same lang to siya nga process. Paano mag-solve sang mean, sang aton average deviation, kag sang aton standard deviation. Next, nga himuon natin class is ang x minus the mean. So we have here the midpoint or class mark. I-minus siya natin sa aton mean nga 17. So 23 minus 17 is equal to 6. 20 minus 17 is equal to 3. 17 minus 17 is equal to 0. 14 times 17, we have negative 3. 11 times 17, we have negative 6. Okay lang na siya class kung negative ng ibutang nimo. Kay magkuha kita karon sang squared niya class, absolute value man agyapon magwa. So ma-positive man na siya gyapon. Same thing dire. 6 squared, we have 36. Kaya na class atong formula nga x minus the mean squared. 3 squared or 3 times 3, we have 9. 0 squared is equal to 0. Negative 3 times negative 3 or negative 3 times negative 3 squared rather, we have positive 9. Negative 6 squared is also positive 36. So, amo na siya magkuha kita sang x minus mean squared. Ang last nga himuon sa aton table, ang ining x minus mean naton nga squared, i-multiply siya naton sa aton given frequency. So, we have sa first row, 36 times 5 nga frequency, we have 180. Amo na siya nga nag-180 ni siya class. Next is 9 times sa frequency natin nga 6, we have 54. 0 times the frequency nga 7 is equal to 0. 9 times the frequency nga 8 naton, we have 72. Then 36 times sa aton frequency nga 4, we have 144. So, ginsuma na natin ang summation sa atong frequency is equal to 30. Ang summation sa aton fx is equal to 510. So, gin-add lang natin ang 115 plus 120 plus 119 plus 112 plus 44. Amo na siya ang aton summation nga equal siya sa 510. Then, i-add ni natin ang summation sa aton frequency times the quantity x minus mean squared. So 180 times 54 times 0 times 72 times 144, we have the total of 450. So ang aton diri nga himuon class, ang 450 i-divide siya naton sa aton summation of f minus 1. So ang aton summation of f is 30, buhinan ta 1, that is why we have 30 minus 1 is equal to 29. So, 510 naton divided by 30, amo na siyang 17. So, ginbutang ko na lang da siya kung paano kita magkuha mean. I-add ang tanan nga fx, then divide siya by the total number of frequency. Amo ni nga nakakuha kita mean kagina nga 17. So, ang aton diri class magkuha kita variance is ang summation of f times the quantity x minus mean squared, which is 450, divide siya natin sa summation of f minus 1 nga 29. So 450 divided by 29, we have 15.52. Amo na siya ang aton approximation of variance. So amo na siya class, ang magkuha kita variance, magkuha kita standard deviation, kag magkuha kita mean deviation. The process magkuha kita are all the same, but the only difference sa variance kag standard deviation is ang square root lang gid nga symbol. So again, if you have any questions and clarifications, feel free to message me via messenger para aton ma-address ang inyong queries and questions. So once again, amo to siya ang aton klase all about sa aton nga
measures of variability for group data. And for your activity for this week, sa inyo libro Spiral Math 8, isolve ang tanan nga items ang 12.2 exercises A and B only nga ara sa page 220. So please show your process in your pad paper or notebook. Please do not answer sa libro kay hindi gid ko mag-check kon sa libro. Kagamay sang space ang libro kag ang ako ng activity ga require process. So if you have any questions and clarifications, once again, feel free to message me para aton ma-address in your questions. So once again, good morning and God bless everyone and see you sa aton next discussion next week.